सगळे भाव आणि भयण सदोदीत पळयता की एकंदर 128 वर्साच्या उपरांत आयिल्ल्या ह्या कुंभमेळ्याक वचपाची संद सामान्य गोंयकाराक मेळची। सामान्य गोंयकारांच्याय मनान आसता की आपुणूय कुंभमेळ्याक केन्ना तरी पावचो, होच हेतू आनी होच उद्देश दवरून गोंय सरकारान ज्यो तीन ट्रेनी वचपाच्या तितूंतली पयली ट्रेन आज वता। लोकांक येवप वचप आनी थंयसरूय बी तांची जाता ती वेवस्था करप हाज्या खातीर हें आयोजन केलां। आमी सदोदीत म्हणटा की सनातन धर्माची वृद्धी जाता आसतना सामान्यांतलो सामान्य मनीसूय बी थंयसर पावपाक जाय म्हणून ह्या ट्रेनीचें आयोजन आसा। आमी पळयता की यूपी गव्हर्मेंट थंयसरले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगीजी हांच्यांनी खूब सुंदर अशी वेवस्था थंयसर केल्या। काल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे बी काल महाकुंभात स्नान पवित्र अशें स्नान करून आयले आनी आमचे खरें म्हणजे वयता त्या सगळ्या गोंयकारांचें भाग्य की तांकां महाकुंभात ह्या स्नान करपा खातीर मेळटलें। अशाच पद्दतीची वेवस्था फुडल्यो दोन ट्रेनी ज्यो आसा ह्यो फुडल्यो दोन ट्रेनी 13 तारीख आनी 21 तारीख हेकाय वचपाचें आयोजन आमी केलां। जेका जेका वचपाचें आहा तांच्यांनी आमचो जो सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो जो नंबर दिला ताजेर तांच्यांनी बी आपलें नांव नोंद करून वचून घेवचें अशें म्हाका दिसता। हांव समेस्त गोंय सरकाराच्या वतीन गोंयच्या लोकांच्या वतीन महाकुंभा खातीर जे सगळे पेडण्या साकून काणकोण पर्यंत जे लोक आज वता तांकां खूब खूब शुभेच्छा दिता। जे वता तितके जाणांनी पुराय आपली आपली काळजी घेवची, आपलो सहकारी आहा ताजीय काळजी घेवची, एकत्र रित्या वता म्हणटा उपरांत त्या सगळ्यांची काळजी घेवप हें बी तितकेच आपली जबाबदारी आसा। गोंय सारकिल्या जाका दक्षिण काशी म्हणून वळखपी ह्या राज्यांत सनातन संस्कृतीचो सातत्यात आमी पळयता की खूब मोठ्या प्रमाणात लोक अशा सनातनी उत्सवांनी सदोदीत सहभागी जाता। आतां पर्यंत सन्स अँड सी आशिल्लें हें राज्य आतां सन्स अँड सी आनी स्पिरिच्युअलिटी हाज्याय बाबतींत हें जाणलें वता। हें आमच्या खातीर खूब खूब एक बरी गजाल आसा। हांव ह्या कलमळेच्या आमच्या रेल्वे स्टेशनाचेर जे रेल्वे पावल्या त्या सगळ्या बाकी भितर आशिल्ल्या भाविकांचे खूब खूब स्वागत करता। जय श्रीराम, जय जय श्रीराम, भारत।